अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं मर्दाना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है उसको बढ़ाने के मौजू पर डिस्कस करने जा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी अरसा दराज से मुझे कमेंट्स में लिखा जा रहा था कि हमारे जो औलाद पैदा करने वाले जो स्पर्म हैं वो बहुत कम हैं, जिसकी वजह से हमें 4-5 साल कोई लिख रहा था, कोई 6-7 साल, और काफ़ी अरसा दराज से मुझे लिख रहे थे कि इतने इतने साल हमारे हो गए हैं और हमारे यहाँ औलाद पैदा नहीं हुई। और औलाद देने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की होती है, लेकिन जो बीमारियां होती हैं उसकी वजह से बे औलाद रहना और इलाज करवाने के बावजूद भी इलाज ना हो पाना, या कोई भी किसी किस्म की कमी रह जाना, या हमारी सोसाइटी के जो निचले तबके के अफराद हैं या वो इलाज नहीं करवा पाते या किसी भी रीज़न की वजह से, तो ऐसे मर्द हजरात के लिए मैं आज बहुत खुसूसी तौर पर वीडियो बनाने जा रही हूँ। लिहाजा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जिस भी नौयत की जैसी भी बीमारी पर वीडियो अपलोड हो तो आपके पास फौरी तौर पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कम होने का की रीजंस कई एक वजूहात पर की बिना पर होती हैं। फॉर एग्जांपल, आपका एज फैक्टर होता है, और बाज़ अफराद जो होते हैं वो यंगेस्ट होते हैं, शादी हो जाती है और उसके बाद वो काफ़ी लिमिट तक अपनी औलाद के बारे में वेट करते रहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे घर में भी कोई रहमत दे और साहब औलाद हो जाएंगे। तो उसमें या डॉक्टरी में इलाज करवाने के चक्कर में एज हो जाती है, तो उसकी वजह से एज ज़्यादा होने की वजह से टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो कम हो जाते हैं। बाज़ औक़ात पेशेंट को नेचुरली भी ये जो मर्दाना स्पर्म होते हैं वो बहुत कम होते हैं, और बाद मर्दों में जो मर्दाना स्पर्म होते हैं वो सेमन जो होता है वो काफ़ी पतला होता है। तो इसमें टेस्टोस्टेरोन की जो मिकदार है, अल्लाह ताला ने एक मखसूस मिकदार रखी हुई है, उससे अगर कम हो जाए तो औलाद पैदा करने की सलाहियत जो होती है वो कम हो जाती है। उसकी नॉर्मल रेंज जो है वो 300 से 1000 नैनोग्राम होती है, जो कि नॉर्मल रेंज होती है मर्दाना जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की है, और जिसकी वजह से मर्द हजरात जो होते हैं वो औलाद पैदा करने के काबिल होते हैं। और अगर इससे नीचे चले जाएं तो फिर उनमें मुख्तलिफ किस्म की कॉम्प्लिकेशंस पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल, हमल ठहरता ही नहीं है, जो उसकी बीवी होती है प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं करती, और इसमें इतनी रेंज भी होती है कि अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो 4 से 7 हफ्ते के दौरान अबॉर्शन हो जाता है, खुद ब खुद जो है वो प्रेगनेंसी ज़ाया हो जाती है। और ऐसी जो स्पर्म होते हैं औरत में जब हमल ठहरता है तो ये उन दिनों में अबॉर्शन होते हैं जबकि औरत की जो डेट मेंसेस की डेट करीब होती है, यानी कि उसी खून के साथ ये जो फिटलाइजेशन होती है, प्रेगनेंसी सैक होती है, वो अबॉर्ट हो जाती है। और उसके साथ साथ ऐसी भी नैनोग्राम की लिमिट होती है कि जब प्रेगनेंसी 4 से 5 माह तक भी चली जाती है, बच्चा भी बन जाता है, तो उसके दौरान उसकी ग्रोथ रुक जाती है और बच्चा मिच्योर्ड नहीं हो पाता, ग्रोथ रुकती है, वो जो फीटस होता है वो डेड हो जाता है, जिसकी वजह से फिर वो ब्लीडिंग या तो खातून को ब्लीडिंग हो जाती है या फिर अबॉर्शन करवाना पड़ता है। ब्लीडिंग नहीं होती, और औरत की बॉडी होती है वो फ्रीज हो जाती है, ठंडा हो जाता है, और औरत खुद महसूस करती है कि मेरा बेबी जो है वो ग्रोथ नहीं कर रहा और रुक गया है। खुदा न खास्ता ऐसा मर्द के स्पर्म की वजह से भी होता है। और बाज तो ससुरालिये या खुद ही माएँ कहने लग जाती हैं कि ये इसको 18 की किस्म का है जी, इसका बच्चा जो होता है वो 4-5 माह के बाद ज़ाया हो जाता है, या फिर 4 से 7 वीक के अंदर ज़ाया हो जाता है, ऐसी कंडीशंस। लेकिन ऐसे पेशेंट को चाहिए कि वो अपने मर्द हजरात अपनी सेमन की रिपोर्ट करवाएं, उसकी नैनो की जो मिकदार है, क्वांटिटी उसकी जो है मिकदार का उन्हें मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से ही माँ का जो बच्चा है वो पूरे टाइम तक ग्रोथ करता है। तो इसके साथ साथ ऐसे मर्द हजरात भी हैं जो 40 प्लस हो जाते हैं और उनको प्रोस्टेट ग्लैंड की सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से भी उनके जो स्पर्म है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वो बहुत ज्यादा मुतासर होते हैं, और जिसकी वजह से या तो फिर हमल ठहरता नहीं है, अगर ठहरता है तो अबॉर्शन हो जाता है। और इसमें ऐसे मर्द हजरात भी पाए जाते हैं जिनके
پروسٹیٹ گلینڈ کی انفیکشن کی وجہ سے ان کے ٹیسٹوسٹیرون ہارمون بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اپنی ازدواجی زندگی جو مکمل کرتے ہیں، کمپلیٹ کرتے ہیں، جب سیمن جو ہے ان کے ٹیسٹوسٹیرون ہارمون جو ہے خصیوں کی نالی سے گزرتا ہے تو اس کی سوزش کی وجہ سے جو بچہ پیدا کرنے والے ہارمون ہیں وہ بالکل ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ تو ڈیڈ ہونے کی وجہ سے بالکل حمل نہیں ٹھہرتا، اور جب وہ رپورٹ کرواتے ہیں تو ان کے نینو کی جو کوانٹیٹی ہے وہ بالکل نارمل آتی ہے۔ تو آج میں میڈیسن سے ہٹ کے آپ کو ڈائٹ پلان بتانے جا رہی ہوں جو کہ آپ کی لائف کو بڑا بہترین اور زبردست بنا دے گا، اور اس میں آپ نے ڈارک چاکلیٹ استعمال کرنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کی نینو کی مقدار جو ہے وہ بہت زبردست سپرم کی مقدار ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے فش اور انڈا استعمال کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے خشک میوہ جات، اور اس میں پستہ آ جاتا ہے، کاجو آ جاتا ہے، اخروٹ آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے خشک میوہ جات اور اس میں کھجور ہے، اور آپ نے اس میں ڈال کر آپ نے اس کا شیک بنانا ہے۔ ہاف کیلا لے لیں، ہاف ایپل لے لیں، یا حسب ڈیزائر جیسے بھی آپ کیا ہے، آپ نے اس کا شیک بنا کر اس کا ڈیلی آپ نے روٹین میں یوز کرنا ہے، جس سے آپ کے سیمن کی مقدار اور آپ کی ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کی مقدار بھی زبردست ہوگی، اور اس سے آپ کا جو سیمن ہے وہ گاڑھا ہوگا، اور اس سے آپ کی جو بیوی ہے وہ پریگنینسی کنسیو کر جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی ڈائٹ پلان پر نظر رکھنی ہے، آپ نے اپنی روٹین میں انڈا اور فش اور یہ جو میں نے ڈارک چاکلیٹ اور خشک میوہ جات بتائے ہیں، آپ نے اس کا شیک ریگولیرٹی سے استعمال کرنا ہے، اور اپنی رپورٹ پر نظر رکھنی ہے، اور اس کے ساتھ آپ کا جو پورا سسٹم ہے، آپ کے پٹھوں کی طاقت بھی ہوگی، اور آپ کے سیمن کی جو مقدار ہے بڑھے گی، گاڑھی ہوگی، اور اس میں مردانہ سپرم کی جو مقدار ہے وہ بھی نارمل ہوگی، جسے نینو این جی کے نام سے پکارا جاتا ہے، جو کہ 300 سے 1000 این جی تک ہونا چاہیے، جو کہ اولاد پیدا کرنے کے لیے زبردست کام سر انجام دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں، کیونکہ آپ نے رپورٹس میں لکھا ہے آپ نے اپنی رپورٹس کروانی ہے پہلے، اور 4 ویک تک آپ نے یہ شیک استعمال کرنے کے بعد، آپ ڈائٹ استعمال کرنے کے بعد دوبارہ آپ نے رپورٹ کروانی ہے، اور انشاءاللہ تعالی بیسٹ آپ کو رزلٹ ثابت ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میری بہت ساری ویڈیوز ہیں جس میں ٹیسٹوسٹیرون ہارمون بڑھانے کے لیے، پروسٹیٹ سوزش کے لیے میں نے وہ میڈیسن ڈسکرپشن میں بھی بتائی ہوئی ہیں، اور ویڈیو میں بھی اس کا طریقہ بتایا ہوا ہے، لہٰذا میری ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا، کیونکہ اس سے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے، اور لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر کوئی مفید آپ بیماری کے بارے میں ڈیٹیل دینا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹس لکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک ویٹ کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔